के थोड़े से हिस्से में ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं ना, क्योंकि बाबे तो हमारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नौजवान ज़रा मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुने। अरबी में कुरान पाक में लफ्ज़ अबद आइन बा दाल ये जहाँ पे भी आया है ये जिस्म और रूह दोनों पे आया है, जिस्म और रूह दोनों पे। और अबद इस्तेमाल ही उस पे होता है जिसको जिस्म और रूह कहा जाता है। ना अकेले जिस्म पे अबद इस्तेमाल होता है, ना अकेली रूह पे अबद इस्तेमाल होता है। लोगों ने कहा ये हुजूर को मेराज ख्वाब में हुई है रूहानी तौर पे। हमने कहा अल्लाह ने बेअब्द ही फरमा के इस बात पे मोहर लगाई है। ख्वाबों में तो कई बार मैंने सोने को मेराज करवाई है, लेकिन ये मेराज मैंने जिस्मानी तौर पे कराई है। बेअब्द ही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद जिसके दाएं बाएं इर्द गिर्द बरकतें ही बरकतें हैं। ये कुरान की आयत है। हाजी हज पे जाए ना तो उन्हें तोहफे में कुरान पाक मिलता है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे पास भी वो नुस्खे पड़े हुए हैं। उस सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से कुरान पाक उनको छपा हुआ मिलता है। बाकी सारी तफसीरें छोड़ दें, उसी कुरान पाक को ले लें तो उसमें लिखा है अल्लाज़ी बारकना हौलहू। ये जो अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह की बरकतें हैं, फरमाया वहाँ दो चीज़ें हैं, एक नबियों के मज़ारात हैं, दूसरा फलों के बागात हैं। अब पता क्या चला कि ये तो सऊदीया वाले ने भी कुरान पाक की तशरीह लिख दिता है कि जिथे नबियां दे मज़ारात होण उत्थे रब दियां बरकतां नाज़िल होंदियां ने, उत्थे रब दियां बरकतां नाज़िल होंदियां। और देखो हमारी ये जामिया मस्जिद है, ये 7 गली नंबर है, आगे 3 गली नंबर है, पीछे भी गली है। मस्जिद के अंदर बरकतें हैं, बाहर बरकतें नहीं हैं। बाहर बरकतें, हमारे यहाँ जितनी मस्जिदें अंदर बरकतें बाहर नहीं। कैसी मस्जिद की रब ने सैर करवाई जिसके अंदर भी बरकतें हैं बाहर भी बरकतें हैं, वो मस्जिद अक्सा। आओ मैं हुजूर का सफ़रनामा थोड़ा सा पढ़ूँ। फरमाया जिब्रील आज जन्नत के दरवाज़े खोल दे, पूरों को खड़ा कर दे, आज आसमान की बुलंदियों में फरिश्तों को खड़ा कर दे। मौला और हुक्म फरमाया इज़राइल को कहना आज किसी की रूह नहीं निकालनी। या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया मेरा महबूब अर्शों पे आने वाला, मेरा महबूब अर्शों पे आने। जिब्रील अर्ज़ किया जी रब्बे जलील, फरमाया जन्नत में चले जाओ, वहाँ से बुराक लो, वहाँ से बुराक लेकर मेरे महबूब के दरवाज़े पे चले जाओ और मेरे महबूब को सलाम कह के मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, मशहूर कुतब में मौजूद है, किसी ने देखना हो तो मेरा कुतब खाना भरा पड़ा है, काबिल तवज्जो। जन्नत में गए तो देखा तो बड़े बुराक खड़े थे, बड़े बुराक खड़े थे, और एक बुराक कोने में रो रहा था। तो ये तो हदीसों के पूरे पूरे चैप्टर है ना कि अल्लाह वाले जानवरों से बातें कर लेते थे। तो आकर बुराक से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा भाई तू क्यों रो रहा है? उसने कहा मुझे पता चला एक दिन सरकार सवारी करेंगे, तो मैं रो इसलिए रहा हूँ, काश मेरा कोई जिस्म होता, खूबसूरती होती तो हुजूर मुझे अपनी सवारी के लिए पसंद करते। तो जिब्रील ने जो जुमला कहा आशिक ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा सुन, उस बारगाह में बड़ा कद और बड़े कद काठ नहीं देखे जाते, उस बारगाह में तो दिलों का प्यार देखा जाता है। तुझे मैंने सिलेक्ट कर लिया मुस्तफ़ा की सवारी के लिए। बुराक को लेकर हुजूर के दरवाजे पे आए। सीरत की कुतब में है 80-80 हज़ार फरिश्ते दाएं बाएं आगे पीछे। और फरिश्ते किस लिए आए हैं? मुस्तफ़ा करीम को प्रोटोकॉल देने के लिए आए। और इन फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। यार बड़ी हसीन और बड़ी काबिल तवज्जो बात है। मैं हूँ, फ़र्ज़ करो मैं हूँ, मैंने किसी को बुलाना है
تو میں اس کو کال کروں آ جا، ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے، میں اس کے لیے گاڑی بھیجوں اور اس میں بیٹھ کے وہ آئے۔ تو کیا خیال ہے، گاڑی والا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عزت والا طریقہ ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کا مرتبہ کائنات کو دکھانا تھا، اور دیکھو فرشتوں کا ہجوم ہے میرے محبوب کے دروازے پہ ہیں، اور سواری بھی ہم نے جنت کی بھیجی ہے، سواری بھی جنت کی بھیجی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جبریل علیہ السلام کے بعد کتب میں 6000 پر تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا تھا جبریل ذرا اپنے پر کھول تو صحیح، تو جبریل علیہ السلام نے پر کھولے تو میرے آقا نے فرمایا اتنے لمبے لمبے پروں والے تو اتنے نبیوں کے پاس گیا، بتا ہم جیسا تو نے کوئی دیکھا ہے؟ تو کہا لم آرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، آقا آپ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ تو حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دی، چھت پہ گئے۔ مشہور بات ہے، آپ سب نے تقریباً سنی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں۔ اتنے پروں والے نے بارگاہ رسول میں اپنے آپ کو سمیٹ لیا، اتنے پروں والے نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ اندر گئے، حضور چٹائی پہ تشریف آرام فرما رہے تھے۔ پہلے ساری رات، ایک علامہ صاحب کی میں بات مغرب کے بعد پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے پہلے ساری رات حضور جاگتے رہتے تھے، آج شام و شام ہی سو گئے۔ تو پتہ کیا تھا کہ کئی لوگ یہ نہ کہیں محبوب اس انتظار میں تھے کہ کوئی آئے گا، پتہ یہی ہے کہ اس خالق کی طرف انتظار ہو رہا ہے۔ آج محبوب کو آسمان کی بلندیوں میں بلایا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اندر گئے، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لگایا، مولا تیرے محبوب کو آواز دوں؟ نہیں جبریل میں نے تجھے سارا نور کا بنایا ہے، ہونٹ تیرے کفور کے بنایا ہے، میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو چومنا شروع کر۔ بڑے بڑے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جھک کر مصطفیٰ کریم کے پاؤں کے تلووں کو چوما۔ حضور تو ایسے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، میرے آقا سوئے اٹھ کے گئے، جماعت کرا دی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی آقا ہمیں حکم ہے سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ سوئے اٹھ کر گئے اور جماعت کرا دی۔ فرمایا عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا۔ جب جبریل علیہ السلام نیچے آئے تو کیا حضور کو نہیں پتہ چلا کہ جبریل آئے؟ حضور کو سارا پتہ ہے، لیکن آج پتہ یہ کرانا تھا وہ بارگاہ رسول کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک عاشق کا اپنا انداز ہے، اس نے کہا جبریل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ بھئی سرکار کی تلیوں کا مزہ کیا تھا، تو اس نے کہا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مل کے پڑھے مزہ جو محمد کی تلیوں۔ حضور کو جگایا، میرے آقا بیدار ہوئے، فرمایا جبریل عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر ہوا، سیاہ میں موجود ہے، میرے آقا کا سینہ چاک کیا گیا، کسی چھوٹی کتاب میں بھی دکھا دیں خون کا ایک قطرہ بھی گرا، سینہ چاک کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں ہر بندے کے اندر ایک شیطان ہے، اور فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھویا گیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ 4 بار یا 5 بار حضور کا شک صدر ہوا۔ حضور فرماتے میرے دل کو دھویا گیا، اور پھر میرا سینہ جو ہے وہ سمیٹ دیا گیا، کوئی ٹانکا نہیں تو کوئی سوئی نہیں تو کوئی تاگا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اوے ساڑھے دائرے جا جا، اسی سرکار نو بشر بھی ماندے ہیں تو نور بھی ماندے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، دستار حضور کے سر پہ، مصطفیٰ کریم باہر آئے،
दाएं बाएं फरिश्ते ही फरिश्ते। अरे जज्बे हुस्ने तलब की क्या बात है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। मेरे आका करीम वाहिद तशरीफ लाए। आप एक बात तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कब से सुनते आ रहे हैं कि जदों हुजूर गए तो जेड़े दरवाजे नाल लम्मी कुंडी लगी सी कुंडी हिलदी रही, तो जिस पानी नाल वुज़ू कीता सी पानी चलदा रहा। हुजूर वापस आए तो कुंडी उंजी हिलदी पई है तो पानी उंजी चलदा पिया। इसको बड़े बड़े सीरत निगारों ने लिखा, लेकिन आला हजरत ने कहा इसको समझने की ज़रूरत है, हर किसी की खोपड़ी में ये बात नहीं बैठती। आला हजरत ने इसकी तफसीर की, वो क्या है काबिल तवज्जो। आप बड़ी बड़ी नेट पे वीडियो देखते हैं, एक बंदे को सजदे में मौत आ जाए तो उसको हिलाना पड़ता है सजदे में, फिर वो दाएं बाएं होता है। मसलन किसी का हाथ यहाँ पे मौत आ जाए तो हाथ को पकड़ के नीचा करना पड़ता है, आपको पता है आंखें खुद बंद करना पड़ती है। आला हज़रत फरमाते हैं ये जो कुंडी हिलती रही पानी चलता रहा बिस्तर गर्म रहा, इसकी वजह है। कहा वो वजह क्या है? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कहा हमारे अंदर जान है, ये मेरे अंदर जान है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जान है, मैं देख रहा हूँ। आपके अंदर जान है तो आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। जान है तो जिस्म चल रहा है, जान गई तो जिस्म डेड। कहा पूरे जहान की जान ही मुस्तफ़ा है। फरमाया जब मुस्तफ़ा इस जहान से बाहर हुए तो सिस्टम रुक गया। मुस्तफ़ा वापस आए तो कुंडी भी हिलती रही तो बिस्तर भी गर्म रहा। फिर कह सकते हैं सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। मिलके पढ़े सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से और कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए। उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है। मिलके हमने अपने बड़ों से। और यार बच्चों को बिठा के दस्या करो साढ़े आकाओं ने जना चंद तोड़ दिता, साढ़े आकाओं ने जना सूरज वापस कर लिया, साढ़े नबियों ने जना पत्थरां नूं कलमा पढ़ा लिया, साढ़े नबियों ने जना दरख्तां नूं बुलवा लिया। खुदा की कसम है तुसी कब्र च चले जाओगे, बच्चे कहेंगे हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे बैठने लगे, बुराक उछलने लगा। एक रवायत में सरकार ने फरमाया क्या हुआ है? उसने कहा जी अज सवारी वास्ते कबूल किया जे तो उत्थे भी करो, उत्थे भी करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के ऊपर बैठे। अरबी का कानून है लफ्ज़ बढ़ जाएं तो माना बढ़ जाता है। लफ्ज़ बर्क का माना है बिजली, बिजली ये जो बिजली है, और बुराक बिजली की जमा है, बर्क की जमा है। आजकल साइंसदान इसकी रफ्तार पे मुत्तफिक नहीं है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। इतनी रफ्तार है, इतनी, और वो बुराक है। हाँ उलमा ने लिखा है जहाँ उसकी नज़र जाती थी वहीं उसका कदम जाता। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पे सवार हुए, ये बात मुझे बड़ा मज़ा देती है, बड़ी काबिल तवज्जो बात।
جب براق پہ سوار ہوئے، اگر اس مسجد کے ہال میں جتنی لائٹیں لگی ہیں یہ ساری جلا کر 100 لائٹ اور لگا دی جائے تو کیا خیال ہے روشنی بڑھے گی کہ نہیں؟ اب دائیں بائیں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے کھڑے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور نور ہی نور نکل رہا ہے۔ اور حضور جب بیٹھے نا براق پہ تو اللہ نے فرمایا جبریل اے میرے سونے دے مکھڑے تو ایک پردہ ہٹا نا ذرا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا۔ ہون تو مل کے پڑھو، شمع وہ لے کے آیا ہمارا۔ حضور براق پہ سوار ہیں، براق نے چلنا شروع کیا۔ اچھا تسی تو شیخو پورا روڈ دے کیونکہ اتھو ہی سانگلہ ہل دی بس لنگ دیا تو سانگلہ ہل دی بس دی سپیڈ دا تو انہوں پتا ہوا اینیاں سپیڈاں جو ہوندی ہے تو کدی کدی سامنے والا بندہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ویسے تسی کار تے بیٹھے ہو تو 120 40 150 دی سپیڈ ہوئے تو سجے کھبے غور نہ بھی ویکھنا پوے تو پھر بھی یہی نظر آئے گا دکان کھلی ہے، اندر بیٹھا کوئی نظر نہیں آئے گا، ادھا ہی ہے نا۔ تو جے ڈاوو تے بیٹھے ہو تو پھر ہور ہی ماحول ہوندا، ٹھیک ہو گیا۔ ہن گل سنڈی ذرا توجہ دے نال، مصطفیٰ براق پہ سوار ہیں اور براق رکا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے چلتے چلتے دیکھا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ وہو قائم، یہ مسلم میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اس پہ بحث کی علماء نے، انہوں نے کہا یہ اس صلاۃ سے مراد یہ ہے ان کو پتہ ہے حضور آ رہے ہیں، وہ کھڑے حضور پہ سلام بھیج رہے تھے۔ صلاۃ کا ایک مطلب درود بھی ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے نا، اس وقت سے لے کر مصطفیٰ کریم کے دور تک یعنی حضور کی ولادت تک عیسیٰ علیہ السلام کا 550 سال سے زائد کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس نے اختلاف کیا، اور اس سے پہلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوئے تو لوگوں نے قبر میں کھڑا کیا تھا یا لٹایا تھا؟ بولے سارے، لٹایا تھا، کھڑا نہیں کیا تھا، لٹایا تھا۔ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ لٹایا تھا۔ تو لٹایا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں وہ کھڑے کیسے ہو گئے؟ لوکی کہندے ہیں نبی قبر سے اپنا پاسا نہیں پلٹ جانا، میں کہا فٹے منہ تیرا۔ ہمارے آقا کی شان سنے، صحابہ نے عرض کیا آقا آپ پر اب درود پڑھتے ہیں تو آپ سامنے ہیں، جب قبر میں چلے جائیں گے تو ایک گلی ہڈی کی طرح ہو جائیں گے، ہمارا درود کدھر جائے گا؟ حضور نے فوراً کہا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق فیہ، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تو یہ بات بڑی قابل توجہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ میرے پاس خصائص کبریٰ پڑھی ہے، 12 مرتبہ کہا ہے یا اللہ تو میں نبی نہ بناندہ سونے دا امتی بنا دو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جب چاہتے طور پہ جا کر رب سے باتیں کر لیتے تھے۔ وہ اگر قبر میں کھڑے ہیں ان کی زندگی کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا کی زندگی کا کیا عالم ہے؟ پھر اسی کہہ سکتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، مل کے پڑھو چمک تجھ سے پاتے
ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ میرے آقا آگے آئے، حضور نے پتھر کے اندر انگلی کا اشارہ کیا۔ قربان جاؤں کیسی انگلی تھی، اٹھتی تھی تو چاند کے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ انگلی کا اشارہ کیا، پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا، حضور کے براق کو باندھا گیا۔ حضور مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 1,24,000 کم و بیش سارے رسول نبی مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، حضور کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا استقبال کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اس کے بعد تکبیر کہی، مصلی امامت خالی ہے، آگے کوئی نہیں جا رہا ہے، شرعی مسئلہ ہے، امام نہ ہو تو سب سے بڑا عالم تلاش کیا جائے۔ آدم علیہ السلام بھی کھڑے تھے، امام نہ ہو تو سب سے خوبصورت پڑھنے والا تلاش کیا جائے۔ داؤد علیہ السلام کھڑے تھے جو اس لہجے میں زبور پڑھتے تھے کہ پرندے بھی رک رک کے ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ارے شرعی مسئلہ ہے، امام نہ ہو تو پھر بزرگ تلاش کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کھڑے تھے، شرعی مسئلہ ہے، اگر امام نہ ہو تو پھر خوبصورت بندہ آگے کھڑا کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام بھی کھڑے تھے، لیکن جب تکبیر ہوئی حضرت جبریل نے حضور کا بازو پکڑا، عرض کیا آقا انہوں نے کوئی نہیں آگے جانا، یہ تو سارے تیرے پیچھے نماز پڑھنے آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ سارے آپ کے پیچھے نماز۔ اچھا صاحب نے نماز پڑھی حضور کے پیچھے، پھر حضور کیا بنے؟ امام اور بولو تو صحیح، امام بولے۔ اچھا نماز پڑھ کے معراج النبی کانفرنس کتوں آئی؟ میں کہا تو کتاباں پڑھ تو تینوں نظر آئے گی۔ حضور مسند صدارت پہ بیٹھے، پہلا خطاب حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، آقا آپ کو معراج مبارک ہو۔ نبی خطاب کرتے رہے، یوسف علیہ السلام کی باری آئی، کہا آقا آپ کو معراج مبارک ہو۔ حضور نے کسی کے خطاب کا جواب نہیں دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف تمہیں حسن مبارک ہو۔ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خطاب فرمایا، الحمدللہ فاتحا و خاتمہ، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے پہلا نبی بھی بنایا، آخری نبی بھی بنایا۔ یہ مسجد اقصی میں میرے لجپال نے خطبہ دیا۔ پھر اس کے بعد حضور عرش کی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مناظر دیکھے، ایک پتھر ہے، اس میں سوراخ ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، پانی واپس جاتا ہے، اندر نہیں جا سکتا، پھر لوٹ آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا مثال ہے؟ اور کیا آقا آپ کی امت کے لوگوں کی منہوں کی مثال ہے، وہ منہ سے جو بات کریں گے پھر پلٹ کے منہ کے اندر نہیں آئے گی۔ حضور نے اگلا منظر دیکھا، ایک طرف یہ قوم بیج بوتی ہے، دوسری طرف کھیتی پک کے آ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اینا ارجنٹ کام، مفہوم یہ اتنی تیزی والا کام، مفہوم بتا رہا ہوں، اتنی تیزی۔ اور کہ آقا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں، ایک طرف دیتے ہیں، دوسری طرف رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے ایک قوم کو دیکھا تو جیسے یہ دمبا نہیں ہوتا، دمبا اس کے آگے پیچھے جو چربی لگی ہوتی ہے، اس طرح انسانوں کی شرمگاہ کے آگے اور پیچھے، یہ ساری حدیثیں پڑھ رہا ہوں، سٹوری کوئی نہیں، آگے اور پیچھے چربی لگی ہوئی ہے۔ ان کو جو ملتا ہے، کانٹے ملتے ہیں، پتھر ملتے ہیں، آگ ہے وہ کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، یہ کون ہے؟ اور کہ آقا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر حضور نے ایک قوم کو دیکھا، ایک چولہا ہے، اس کے اوپر ہنڈیا پڑی ہے، اس میں بڑا ٹیسٹی لذیذدار گوشت ہے، دوسرا جو ہے وہ ہنڈیا ہے، اس میں بدبودار کچا گوشت ہے۔ لوگ آتے ہیں اس ذائقہ دار گوشت کو چھوڑتے ہیں، دوسرے بدبودار گوشت کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا آقا
یہ وہ لوگ ہیں جن کا نکاح ہوا تھا، اللہ نے حلال ان کو بیویاں دی تھی، یہ اپنے بیویوں کے بستر چھوڑ کے لوگوں کے بستروں پہ جاتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا نے دیکھا تو توجہ ہے نا ہوتی ہے۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ مجھ سے آج ہی ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی مسئلہ بتائیں کہ ایک سسٹر ہے اور وہ بیوہ ہے اور اس کا 20 لاکھ روپیہ بینک میں جمع ہے اور وہ جمع ہی ہے، اس کو 18,000 منتھلی آ رہا ہے، اور جب اس نے نکالنا ہے تو اس کا 20 کا لاکھ اس کو پورا ہی ملے گا، تو کیا یہ سود نہیں؟ تو میں کہا یہی تو سود ہے۔ تو کہنے لگا جی وہ بیوہ ہوا، تو میں کہا بیوہ اگر نماز نہ پڑھے تو گناہ ملتا کہ نہیں؟ کہنا ملتا۔ تو میں کہا سود بھی کھاوے تو گناہ ہی ملتا۔ حضور نے فرمایا ہاں سود کے گناہ کے 72 درجے ہیں، اور آخری درجہ یہ ہے ایک سگا بیٹا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی بات ہے؟ اسی پتہ کی کہنے ہیں اوے اتھے کھا لو اتھے آپ ویکھی جائے گی، اے لفظ اسی ہے اتھے ویکھی جائے گی۔ اور دوسری گل جتھے انی دنیا کھاندی ہے تو اسی بھی لنگ جاواں گے۔ تو جے کسے مولوی نے دس دیتا وہ جے مولوی لنگ ہے تو اسی بھجدے ہی چل جاواں گے۔ یہ تو پتہ وہاں پہ چلے گا نا کیا ہو رہا ہے۔ جی قابل توجہ بات، میرے اور آپ کے کریم آقا نے دیکھا ہے ایک بندہ رسی کے ساتھ ڈول باندھ کے کنویں میں ڈالتا ہے، ڈول کو نکالتا ہے، نیچے سے دیکھتا ہے تو پانی بھرا ہوا ہے، اوپر آ کر دیکھتا تو ڈول خالی ہے۔ فرمایا جبریل یہ تو اس کے لیے بڑی سزا ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کہ آقا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کام کرتے تھے، کہتے تھے ہماری بلے بلے ہوتی رہے، ریاکاری کرتے تھے کام کے لیے۔ مطلب ایک بندہ نماز پڑھے لوگ میں نے کہا نمازی ہے، زکوٰۃ ہوئے لوگ میں نے کہا نا سخی بڑا ہوا، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے کریم آقا نے ایک منظر دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں نے دسترخوان پہ اچھے کھانے اور کچے کھانے بھی دیکھے، قوم آئی ہے اور کچے کھانے کھا رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا لجپال یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال نہیں حرام کھاتے تھے، جو کیا کرتے تھے؟ حرام۔ اب مجھے یہ بتائیں قابل توجہ بات، اچھا ہم نے تو ان چیزوں کو پڑھ کے نا اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کیا کرنا ہے؟ لیکن ایک دوجا طبقہ بھی ہے، وہ کہندے جی دیکھو اگر حضور نو پتہ ہوندا، توجہ ہے نا، وہ کہندے جی اگر حضور نو پتہ ہوندا تو حضور حضرت جبریل کو کیوں پوچھ دے؟ میں ایک نو کہا میں کہا تو بڑا بیوقوف ہے، کہندا وہ کدا؟ میں کہا مینوں یہ دس کہ جیڑی مسجد میں خطبہ دینا وہ مسجد دا نام کی ہے؟ کہندا جی وہ تو جامعہ مسجد محمدی قادری رضوی ہے۔ تو میں کہا مینوں 20 سال ہو گئے اتنے خطبہ دیندیا، مینوں پتہ ہی نہیں وہ مسجد محمدی قادری رضوی ہے۔ میں ایویں تیرے کو سوال کرتا، میں دس تانوں میں چلو سوال کر دینا، تانوں سوال کر دینا اج جڑا دن گزریا ہے کیڑا دن سی؟ بولو تو صحیح، پیر دا دن سی۔ کیڑا دن سی؟ کل کیڑا سی؟ یہ مینوں پتہ ہی نہیں کل اتوار سی تے اج پیر سی۔ سوال کرنا یہ قانون اپنے دل میں بٹھائیں، کسی سے سوال کرنا یہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سنو لوگو، میں کہتا ہوں اگر میرے مصطفیٰ جبریل سے نہ پوچھتے تو امت کو کیسے پتہ چلتا؟ یہ امت کو پتہ ہی ایسے چلنا تھا۔ میرے آقا گئے آسمان کی بلندیوں میں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے نبی مسجد اقصیٰ جو حضور دے پیچھے سن، یہ تو پتہ کی چلیا کہ یہ میرے نبی دے مقتدیاں دی شان آ۔ تو ہے میں رونے روندا رہنا ہوا کہ حضور ہمارا درود سن کے پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اور تو گھر کو اس قابل تو کر کہ تیرے گھر میں مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھا جائے، خوشبوئیں لگا کر سو، اور جو نبی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں وہ درود پڑھنے والوں پہ کتنے مہربان ہیں۔ وہ درود پڑھنے والوں کے تو گھر کو اس قابل تو گھر میں انڈیا کی فلمیں لگیں اور ہم کہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ،
इंडिया के गाने चले और फिर कहे मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। इंज तो चिरागा नहीं ना होता, इंज चिरागा हुजूर ने आगे गए जन्नत में, हूरें लाइनें बना के खड़ी थी, हूरें हुजूर दूल्हा बने हुए थे। अब हूरें कहने लगी हमें अपने हुस्न की खैरात दें। पर मैं जा मैं तेनों अपना अबू बकर दिता है, जा मैं तेनों उमर दिता, जा मैं तेनों उस्मान दिता, जा मैं तेनों शेरे खुदा दिता है, जा मैं तुहानू हसन ते हुसैन दिते। ते हूरां मुक गईयां ते हूरां दी सरदार रह गई। उन्हें कहा जी मैनू भी अपने हुसन की खैरात देवो। पर मैं जा मैं तेनों अपना बिलाल दिता है, जा मैं तेनों अपना, ये मैं खुद पढ़ी हुई है गल जी मैं कह रहा सुनी गल नहीं, खुद पढ़ी हुई है। जा मैं तेनों अपना बिलाल। तो मत्थे दे तेवर बदल गए कि मैं हूर भी नहीं, हूरां दी सरदार। तो कित्थे हसन ते हुसैन जैसे शहजादे, तो कित्थे हैदर करार जैसे शेर, वो हूरां नूं दिते ते मैं तो हैड मास्टर हाँ, तो मैनू बिलाल दिता। फरमाया अपने हुसन ते ना नखरा ना कर, अजे तो मैं बिलाल को पूछा ही नहीं, पता नहीं तेनों कबूल भी करता कि नहीं। अजे तो मैं बिलाल को पूछा ही नहीं, पता नहीं तेनों कबूल भी करता कि नहीं। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हुजूर जब मिराज से वापस आए तो मेरे आका ने फरमाया बिलाल, अर्ज़ किया जी लाजपाल, फरमाया बिलाल रातों रात मैं अल्लाह को देख के आया हूँ। आका मुबारक हो, ये नहीं किमें देख आए ने, पता था इस जुबान से जो निकलता है सच निकलता है। कहा आका मुबारक हो। फिर मैं बिलाल वो तेरे साथ एक बात करनी है। अर्ज़ किया जी लाजपाल। फिर मैं बिलाल वो हूरों की सरदार ने मुझसे हुस्न की खैरात मांगी, तो मैंने कहा जा मैंने तुम्हें अपना बिलाल दिया, तुझसे नहीं पूछा तेरी क्या राय है। अर्ज़ किया आका अगर तो है आपका हुक्म तो फिर नौकर की तो नखरा की, फिर तो सिर रखा दे, और अगर मेरी राय पूछने जाते हैं तो आका मेरे सीने पे गरम पत्थर रखे गए, हूरों के बदले नहीं तेरे बदले। आका मेरे हाथ में कील लगाए गए, हूरों के बदले नहीं तेरे बदले। मेरी जुबान पे आग के अंगारे रखे गए, हूरों के बदले नहीं तेरे बदले। आका बिलाल जन्नत की किसी हूर का आशिक नहीं, बिलाल तो तेरे नूर का आशिक है। बताओ मेरे आका की खुशी का क्या आलम हुआ होगा। मेरे आका आगे गए, सिदरा, ये सिदरा क्या है, बेरी का दरख्त है। ये क्या है, जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहशगाह है। आका इत्थे दो नफल पढ़ो, ए जिहड़ा असीं पीरां नूं लिया के ते उलमा नूं लिया के कहने ओ साडे कमरे 'च दो नफल पढ़ दो, तुसीं अल्लाह दे प्यारे जे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आका दो नफल पढ़ो। हुजूर जान लगे, फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की आका एक मेरी होर भी आरजू है। फरमाया वो केड़ी। आका पुल सरात जिहड़ा ना, पुल सरात उतों तुहाडी उम्मत ने लंघना वा, तो मेरा दिल करदा तुहाडी उम्मत दे पैर होण ते मेरे थल्ले पर होण। फरमाया जिब्रील कयामत वाले दिन लोग बेवकूफ़ कलमा पढ़ के कहते नबी नूं अपना पता नहीं, हुजूर उम्मत का इंतज़ाम कर रहे हैं। फरमाया जिब्रील तेरे पर होंगे, तेरे पर होंगे और मेरी उम्मत गुजरेगी। और आला हज़रत ने इसको क्या कहा, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील जो पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। जिब्रील जो पर बिछाए तो पर को। मेरे आका आगे बढ़े, जब सहरा आ जाता है हुजूर ने फरमाया ओ जिब्रील, अर्ज़ किया जी लजपाल, फरमाया आगे आ। अर्ज़ किया लजपाल अब तो थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा, थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। ये जिब्रील कौन है, ये नूरियों के सरदार हैं। कह किससे रहे हैं, नबियों के सरदार से कह रहे हैं। हमने कहा मुस्तफ़ा नूर भी है, मुस्तफ़ा बशर भी हैं। अब नूरियों का सरदार नीचे रह गया, मुस्तफ़ा ऊपर जा रहे हैं, और मुस्तफ़ा ऊपर जा रहे हैं। जिब्राईल अमी रह गए राह में, अर्श आला पे पहुँचा हमारा। सारे मिलके पढ़ो, सारे की आवाज़ नहीं आई। अर्श आला पे पहुँचा
इमाम ख्वाजा मुहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें जदों ये गल पढ़ी पंजाबी च गल करन लगा उन्हें जदों ये गल पढ़ी तो उन्हें कहा यह तो जबरील अमीन सी अगर कमरुद्दीन नाल होंदा तो कमरुद्दीन हुजूर दा कुर्ता पकड़ के चला जांदा जे मेरे नबी दा कुर्ता चला जांदा तो कमरुद्दीन भी चला जांदा ये उन्हां दा इश्क रसूल सी ना अल्लाह अकबर तुसी एक गल दसो तुसी किसी ग्राउंड च खलोते होवे ना अगे कुछ ना पिछे कुछ सहरा होवे रेगिस्तान होवे ते तुसी घबराए ते इस गल्लों होना कि इत्थे अगे पिछे दाएं बाएं सज्जे खब्बे कोई नहीं नज़र आंदा ते तुहानू उत्थे तुहाडे बेस्ट फ्रेंड दी आवाज़ आ जाए बेस्ट फ्रेंड दी आवाज़ आ जाए तो फिर तुहाडे दिल नू ज़रा थोड़ा जिहा सुकून होएगा साडा यार इत्थे ही आ हुजूर थोड़ा सा आगे हुए तो सरकार फरमाते थोड़ी सी मैंने घबराहट महसूस की आवाज़ अल्लाह ने दी है लेकिन लहजा मेरे अबू बकर वाला था लहजा मेरे अबू बकर वाला था सरकार फरमाते हैं मैंने सर की आँखों से अपने रब का दीदार किया सर की आँखों से और कुरान पाक में है फ़काना काबा कौसैन औ अदना इतना फासला था इसका एक तर्जमा तो ये है कमान कमान के साथ और दूसरा तर्जमा ये है उंगली उंगली के साथ फरमाया मेरा और मेरे रब का फासला इतना था जितना एक उंगली दूसरी उंगली औ अदना इससे भी कम था इससे भी हुण तुसी खुद ही सोच लो कि अल्लाह ने अपने महबूब नूं किहड़ियां किहड़ियां शानां दित्तियां सोहणिया तू मेरा महबूब है की लिआंदा ही अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात महबूबा सारियां इबादतां तेरे वास्ते अल्लाह ने फरमाया हुण पता हुण स्वाद आएगा अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ए नबी तेरे उत्ते सलाम हो ए नबी तेरे उत्ते अच्छा कुरान पाक पढ़े ना 23वें पारे में सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इब्राहीम आखिर पे सलामुन अलल मुरसलीन अल्लाह ने नबियों के बाई नेम सलाम भेजे हैं लेकिन किसी जगह पे ये नहीं है सलामुन अला मुहम्मद ये किसी जगह पे भी नहीं है इसकी वजह मुहद्दिसीन ने लिखी उन्होंने कहा अगर अल्लाह सलामुन अला इब्राहीम कह रहा है सलामुन अला मूसा व हारून कह रहा है तो अल्लाह फरमाता सलामुन अला मुहम्मद तो किसी के ज़हन में ख्याल आना था जैसे बाकी नबी हैं ऐसे ये भी नबी हैं जैसे बाकियों को सलाम आया है ऐसे इनको भी सलाम आया है अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खुलवा के हूरों को खड़ा करके फरिश्तों से आसमान को सजा के आसमान की बुलंदियों में अर्श आला पे अपने महबूब को सामने बिठा के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी सोने तेरे ते सलाम हो अच्छा तुसी हुण इत्थे नमाज पढ़ी आ तुसी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जो पढ़िया कि नहीं पढ़िया ना ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है या नबी सलामु अलैका ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है या नबी बोलो बोलो यार ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है या नबी अच्छा मैं नमाज शुरू की मैं तुहाडे मसले हल करन दिया ने मैं तकरीर अज थोड़ी करन दिया तुहाडे मसले हल करन दिया अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम सूरह फातिहा मैं पढ़ी तुसी भी पढ़ी तुसी अलग अलग नमाज पढ़ी तुसी भी पढ़ी अगर असी घर चल जाइए साडा दिल करे सूरह फातिहा पढ़न नूं पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं ना सारे बोलो अच्छा ये सूरह फातिहा नमाज के अंदर भी जायज़ तो बाहर भी जायज़ अच्छा सूरह इखलास पढ़ी तो अंदर पढ़ी बाहर भी पढ़ सकते हैं कि नहीं सवाब मिलेगा ना यार ये केड़ी मंतक आ कि सूरह फातिहा अंदर पढ़ो फिर भी जायज़ बाहर पढ़ो फिर भी जायज़ सूरह इखलास अंदर पढ़ो फिर भी जायज़ बाहर पढ़ो फिर भी जायज़ दरूद इब्राहिमी नमाज के अंदर पढ़ो फिर भी जायज़ बाहर पढ़ो फिर भी जायज़ या नबी सलामु अलैका अंदर पढ़ो तो जायज़ बाहर पढ़ो तो नाजायज़ एक केड़ी मंतक आज तक सानू ये नहीं समझ आई असा क्या जेड़ा सलाम हुजूर ते नमाज के अंदर जायज़ है वो बाहर भी जायज़ आ ओ की आ
या नबी सलाम, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह। अच्छा हुजूर उत्थे सानू भुलाया नहीं, जदों अल्लाह ने फरमाया ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह जेड़ी मेरी उम्मत दे नेक नेक बंदे ने ना उन्हां ते भी सलाम होवे। ये अज तक रोला यही पांदा रहा है कि नबी ते सलाम भेजना जायज़ नहीं। हुजूर ने अपनी उम्मत दे नेक बंदियां ते भी सलाम भिजवाया। अच्छा मिलिया कि 50 नमाज़ां, यह बड़ा ओरिजिनल मसना जे। किन्नियां बोलो किन्नियां? बुखारी मुस्लिम दोवां च मौजूद है। 50 नमाज़ां मिलियां। 6वें आसमान ते सी मूसा अलैहिस्सलाम, उन्हां नाल मुलाकात हुई। हुजूर मिराज मुबारक होए, तुहानू की मिलिया? मैं 50 नमाज़ां। आका मेरा तजर्बा हो चुका है, तुहाडी उम्मत ने पढ़निया कोई नहीं, तो जाओ घट करा के आओ, जाओ घट करा के आओ। तो मुस्लिम वाले ने लिखा सरकार दे 9 चक्कर लगे, तो बुखारी वाले ने लिखा 4 लगे 10-10 तो 1 5, 45 नमाज़ां माफ़ हुई। फर्ज करो हुजूर दे 9 चक्कर लगे। ये पहली लोकी इत्ते भी इतराज़ करते हो, देखो जी अगर नबी नूं पता हुंदा कि 5 ही रहनियां सी तो हुजूर पहलों ही कह देंदे कि या अल्लाह 45 माफ़ कर 5 रख। मैं क्या चल तू जेड़ा कहना वा तेरी सुन लई आ, ये दस अल्लाह नूं पता सी कि नहीं? कहना जी अल्लाह नूं पता सी। मैं क्या अगर अल्लाह नूं तू सुन अल्लाह नूं पता है तो अल्लाह ही पहली बारी कह देना सोने 5 लै जा, एवं 9 चक्कर ना लाई। हाँ हाँ इसमें मुहद्दिसीन ने हिकमत लिखी है। वो क्या है? उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार कहा था या अल्लाह मुझे अपना दीदार करा। अल्लाह ने फरमाया तू मुझे नहीं देख सकता। ये 9 बार रब का दीदार करके हुजूर 6ठे आसमान पे आते। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा के चेहरे में अल्लाह के जलवों को देखते और फिर बार बार कहते 5 और करवाओ, 5 और करवाओ। इसको मुहद्दिसीन ने लिखा है। अच्छा जेड़े कहते कब्र वाले कुछ नहीं करते, कहा कोई एक तबका ये भी है ना, वो कहते कब्र वाले वो 50 पढ़न। साडा तो कीदा कब्र वाले रब दे यार होण ते बड़ा कुछ करते हैं, रब दे यार होण ते बड़ा उन्होंने 50 पढ़नियां चाहिए कि नहीं, लेकिन वो इत्थे डंडी मार जाते हैं। वो अगर 50 पढ़न तो वो मसीतों निकलन ही ना, याद रखना। वो एक बंदा मैंने कहने लगा जी मैं इशा दी नमाज फजर की नमाज उत्थे पढ़ ली तो एक जगह से सफ़र तो आन डया तो ओले पै गया। 2-3 दिनों की गल आ, ओले बड़े पै सी। तो कहना मैं क्या मसीते, तो उन्हें इमाम ने कहा भाई तेनों सवाना इस गल ते आ कि तू फजर की नमाज साढ़े नाल जमात ना पढ़े। तो बंदे का नाम नहीं लैना, महल्ले अपने का ही आ। तो वह कहता जी कि मैं फजर की नमाज पढ़ी। वो कहता पहली रकात रकू तो बाद इन्ना खलोते मैं बड़ा हैरान होया। मैं क्या ये तस्वीर नमाज शुरू हो गई है, तो मतलब है ना। तो काबिले तवज्जो बात है जो कहते हैं कब्र वाले कुछ नहीं करते, उनको 50 पढ़नी चाहिए। और जो हमारे जैसे हैं वो कहते हैं सिद्दीक पाक का जनाजा रख के अली पाक ने कहा था आका सफ़र का साथी कब्र का साथी बनना चाहता है, मेरे नबी हैं कब्र वाले। हाँ हाँ इसको उलमा ने लिखा है। उस दरवाज़े को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, रसूलुल्लाह के रोज़े के दरवाज़े को अंदर से कुंडी खुली, दरवाज़ा खुला, हुजूर की कब्र से आवाज़ आई ओए छेती करो अदखिलुल हबीब इलल हबीब, यार नू यार नाल मिला दो, यार नू यार नाल। अगर इतने आइए ना कि कब्र वाले की कुछ कर दे तो बड़ा लम्मा टाइम आ। हुजूर वापस आए तो कुंडी हिलदी पई तो पानी चलदा पिया, कुंडी हिलदी पई तो पानी चलदा पिया। तो मुस्तफा करीम ने सुबह सुबह दसिया मैनू मिराज हुई है। तो अबू जाल लोग ये तो बड़ा लभदे हुंदे सी कोई ना कोई खाता कि किसी ना किसी तरीके इस्लाम के झंडे नू खिंचिया जाए।
रातों रात तुसी मस्जिद अक्सा च गए, एडा लम्बा सफ़र? फरमाया हाँ। आसमानों की बुलंदियों? हाँ, मैं रब का दीदार करके आया हूँ। रात ख़त्म ही नहीं, वापस आ गए। अच्छा, उन्होंने दूसरी बात नहीं की, गए सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे। अबू बकर, फरमाया की गल है? अबू बकर, वो कोई कहता है, अगर कोई कहे कि मैं रातों रात इत्थों मक्के चों मस्जिद अक्सा ते उथों आसमाना ते उथों फिर रब कोल, तो फिर रात भी ख़त्म नहीं हुई तो इन्ने 100 साल का सफ़र मुका के वापस भी। तो हज़रत सिद्दीक़ पाक समझ गया सी। पर मैं पहले ये दसो कहंदे कौन ने, कहंदे कौन ने? उन्हें कहा जो तेरे यार ने वही कहना। पर मैं खुदा की कसम है, अगर मेरे आका ने फरमाया तो सच फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा देर ना कर, इसने मेरे महबूब की मिराज पे तस्दीक की है, जा मेरे महबूब को खुशखबरी दे, हमने आसमान की बुलंदियों में भी अबू बकर के सिद्दीक़ अकबर के बैनर लगा दिए हैं। खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर, मिल के पढ़ो, खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर कोई नहीं है तेरे बराबर, सिद्दीक़ अकबर। हुजूर ने जो कहा ना तो वो काफर कहा, उधरों वापस आए, इत्थे दाल नहीं गली। काफर कहा जी ये दसो मस्जिद अक्सा, क्योंकि तजारत करन जाते सन, उन्हें कहा जी मस्जिद अक्सा दियाँ खिड़कियाँ किन्ने ते पिलर किन्ने ते दरवाजे किन्ने? तो हुजूर हरमे काबा च खड़े सन। तो सरकार नूं ना, क्योंकि हुजूर तो नमाज वास्ते गए सन ना, नबियां नूं नमाज करानी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने में ना थोड़ी सी परेशानी आई। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अर्ज़ किया जी रब्बे जलील, फरमाया मस्जिद अक्सा चुक तो मेरे महबूब के सामने कर, मस्जिद अक्सा चुक तो मेरे महबूब के सामने कर। हुजूर उधरों वेखते गए तो उधरों दसते गए। अच्छा एक बोल पे उन्हें क्या है, तो अगर तुसी मस्जिद अक्सा च गया जे तो साडा एक काफिला गया सी। फरमाया हाँ, उस काफिले का अगे अगे जिहड़ा ऊंट सी वो खाकी रंग का ऊंट सी। फरमाया वो इस रफ्तार ना सी, ए बुध वाले दिन सूरज गरूब होंदिया वो काफिला तुहाडे कोल आ जाना जे। उन्हें आख्या चलो ए तो गल मिली है ना। वो जदों काफिला वापस आया वो पहाड़ ते बह गए हुण इंतज़ार करने वास्ते। उधरों सूरज डुबदा पिया है तो वो एक दूसरे वाल वेख के खुशियां मनाते पे इत्थे ते। लेकिन एक कहंदा यार ये भी तो सोचो ना, उन्हां दी जुबान चों जिहड़ी गल निकलदी आ वो हो के रहिंदी आ। अच्छा इधरों सूरज डुबदा पिया, उधरों खाकी ऊंट आगे आ गया। आज मैं पढ़ रहा था, एक मुफस्सिर ने यह भी लिखा था, उसने कहा काफिला लेट हो गया था, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया था और देर से गुरूब होना इसलिए कि जब मेरे महबूब की ज़ात पे उंगली ना उठाए। गुरूब तब होना है जब काफिला मक्के की गलियों में दाखिल होगा। उधर से काफिला आया और उधर सूरज गुरूब होया तो एक लोग क्या ओए ओ काफिला आ गया जे। अच्छा वेखो तो अगे ऊंट भी खाकी रंग दा। उन्हें काफिले नूं रोक लिया। उन्हें कहा ये दसो तुसी जदों काफिला लैके जांदे पए सी, काफिला लैके जांदे पए सी ते तुसी ये दसो कि तुहानूं कोई कोलों बंदा लंघदा नज़र आया? हुण ये सवाल ये बेवकूफ़ां वाले सवाल है, जा बंदे तो कई लंघदे सी। उन्हें कहा हाँ साडा ऊँट गुम हो गया सी ते सानूं लभदा नहीं सी पिया। ते एक छूं करके उन्हें कहा तुहाडा ऊँट उत्थे जे। वो रुके नहीं, उन्हें बस यही दस्या तुहाडा ऊँट उत्थे जे। ते वो हुण काफिर सी, जिद्दी सन ना, कंकरां नूं कलमा पढ़दे वेख्या ते कलमा ना पढ़िया ते काफिर सन, जिद्दी सन। लो जी अज की तकरीर की आखिरी गल आखिरी तरफ आ रहा। मेरे आका सुबह मक्के दे बाजार जाए तो एक लड़की है, एक रवायत दे विच कि उहदे कोल डोल सी ते दुध गिर गया। एक रवायत दे विच वो आटे की बोरी है तो लैके खड़ी है तो रो रही है। तो सरकार उहदे करीब आए तो तेरे मेरे आका ने फरमाया रो क्यों रही है? उन्हें कहा मेरा मालिक बड़ा डाढ़ा है तो बोरी मेरे को चुकी नहीं जाती। सरकार ने फरमाया तो रोन की वजह, उन्हें कहा लेट हो गई हैं, मालिक मारेगा।
तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बोरी को अपने कंधों पे उठा लिया, फरमाया चल आगे आगे। अल्लाह के रसूल उसके पीछे पीछे चलते गए और जैसे उसके मालिक का घर आया, मेरे नबी ने फरमाया तूने अंदर नहीं जाना। हुजूर ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी। वो काफिर जब बाहर आया, मेरे लजपाल ने फरमाया और मैं सिफारिश करने आया हूँ, ये तेरी नुकरानी है, लेट हो गई है, मेरी सिफारिश कबूल कर ले, मेरी सिफारिश कबूल कर ले, इसको कुछ नहीं कहना। उसने कहा आपने जाना नहीं है। वो अंदर गया, वो तौरात उठा कर लाया, उसने अपनी आसमानी किताब खोली, उसने कहा सच सच बताएं रात आप अर्श पे अल्लाह के मेहमान बने थे? फरमाया हाँ मैं रब का दीदार करके आया था। उसने कहा ये हमारी आसमानी किताबों में लिखा गया रात रब के मेहमान बनेंगे और सुबह नुकरानियों की आटे की बोरियां उठाएंगे। उसने कहा इसको तो माफ कर दिया गया, अब मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना नौकर बना ले। फिर मक्के की गली में गूंज पड़ी हुई थी ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा मुहम्मद सरवर सल्ले अला। मेराजुन नबी की रात है और बड़ी बाबरकत रात है। अल्लाह ने फरमाया 700 मरतबा सोने मंग की मंगना है। हर बार यही सदा दी, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। इस तरह कलमे की गूंज आए, पता चले मोहम्मदी मस्जिद में दीवाने बैठे थे। हक ला इलाहा मोहम्मद सरवर सल्ले अला। पढ़िए ला इलाहा हक ला इलाहा। और इस कलमे दे राज न्यारे ने इस डुबदे बेड़े तारे ने सानू दस्या नबी प्यारे ने। पढ़िए ला यार तूने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है। हुजूर से वफा कर, जब फौत हो जाएंगे हाथ से घड़ी भी उतर जाएगी, उंगली से अंगूठी भी उतर जाएगी, अरे जेब से बटुआ भी निकल जाएगा, जिस्म से लिबास उतर जाएगा, गुसल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, कंधों पे उठाया जाएगा, जनाजा पढ़ाया जाएगा, कब्र में लिटाया जाएगा। कोई अब्बू नहीं लेटेगा, कोई अम्मी साथ नहीं लेटेगी, कोई बहन भाई साथ नहीं लेटेंगे। और जहाँ सारे छोड़ जाएंगे और मुस्तफा मदीना छोड़ के तेरी कब्र में आ जाएंगे, उसे कोई ना मैनू बचावेगा, ते विच कब्र दे दिल घबरावेगा, पर उसे कमली वाला आवेगा। पढ़िए ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोनिया तेनू 5 नमाज़ां दित्तियां ने, तेरी उम्मत 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का ही मिलेगा। सवाब फिर कह सकते हैं ना मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जो मैं तेरा सदामा या रसूलल्लाह। जो हमारे बड़े मोहतरम है मास्टर साहब, उन्होंने एक और हमारे इल्म में इजाफ़ा किया है। जो वो मैंने बात की है कि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इन्होंने कहा एक साइंसदान है आइंस्टाइन, उस साइंसदान क्या कहता है, वो कहता है अगर किसी जिस्म की रफ्तार वक़्त की रफ्तार से ज़्यादा हो जाए तो वक़्त रुक जाता है। गोया साइंस ने भी दसिया है, साइंस ने भी दसिया है मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कोई नहीं है। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੋ ਉੱਥੋਂ। मैं क्या हाँ ਅਸੀਂ कहने हैं हुजूर खुद फरमाते इन्नी आराम हालत रहो ना जैसे मैं देखता हूँ ऐसे तुम नहीं देखते। मैं क्या इनू तो साइंस ने भी साबित किया कहना वो किवें। मैं क्या तू बैठा हूँ सरकार के रोजे ते तो तू उत्थे चलावें कैमरा तो तू करें पाकिस्तान च काल तो पाकिस्तान चो इधरों कैमरा चले, तू सरकार दे रोजे ते बह के
ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ वाला नूर है। और ये याद रखना, ये भी एक लंबी डेफिनेशन आके हवा पानी ये सारी वजाहत है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला मास्टर साहब को सलामत रखे। तो ये है कि जिस्म, ये भी कानून याद रखना कि जिस्म की रफ्तार वक़्त की रफ्तार से ज़्यादा हो जाए तो वक़्त रुक जाता है, जिस्म चलता रहता है। वक़्त रुक जाता है, जिस्म। हज़रत उमर बिन खताब खड़े सन ते एक बंदा आ गया, उन्हें कहा हजूर ए सूरज नूं की होया है? फरमाया की होया है? उन्हें कह रही धोपे दी अचानक बदल गई है। फरमाया मैनू गर्मी बड़ी लगती पई सी, मैं बस इनू वेख्या वा। ये हज़रत उमर पाक दी शाना ने, हत्ता कि वो जिस्म खुद ब खुद ना रुक जाए, यानी जिस्म चलता रहता है। जब जिस्म की रफ्तार वक़्त की रफ्तार से ज़्यादा हो जाए। बहरहाल कोई हद है उनके उरूज की, बलगल भी कमाल ही। एक ज़ौक़ ना नारा लाना वा ताकि पता चले कि तुसी जागदे पै जे, क्योंकि मैं हुण जिक्र भी करवाना ना, जिक्र भी करना, फिर दुआ भी करनी, फिर तुहाडे वास्ते तबरक भी आ। तो तुसां हुण एक नारा लाना, तो जिहड़ा कोई नाल थोड़ा थोड़ा ऊँग वाला वा उन्होंने ज़रा थोड़ा जिहा जगा देना। नाराज तकबीर, नाराज तकबीर, नाराज रिसालत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदार ख़त्म नबूवत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, हर सहाबी या नबी, हर सहाबी या नबी। और मेराज दी रात दुआ करो। साढ़े एक दोस्त कह रहे सी कि 10